अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच द्रोण टीवी के साथ। ये तो तय हो गया है कि आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर मीर कुद्दुस बिज़नजो वज़ीर आला हैं और काबीना में अभी तक डिसाइड नहीं किया गया कि काबीना में कौन कौन शामिल होगा। आज कुछ डेवलपमेंट्स हैं न्यूज़ के हवाले से और कुद्दुस बिज़नजो किन किन से मिला है और किन का शुक्रिया अदा किया है। आज के मौज़ूआत हैं हमारे प्रोग्राम के। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। रात 11 बजे 11:30 बजे तक फ़ाइनल हो गया कि मीर कुद्दुस बिज़नजो वज़ीर आला हैं, क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ के साबिक़ सूबाई सदर हैं यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान किया था कि वो एज ए वज़ीर आला वो जो है वो फ़ाइट करेंगे मीर कुद्दुस के ख़िलाफ़, लेकिन अब ये मामला टल गया है। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं परवेज़ खटक, यार मोहम्मद रिंद और चेयरमैन सेनेट वगैरह, इन्होंने जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यार मोहम्मद रिंद ने विड्रा कर लिया मीर कुद्दुस बिज़नजो के हक़ में। और इस वक्त अगर देखा जाए मीर कुद्दुस बिज़नजो के हक़ में BNP, JUIF, PTI, बाप की अक्सरियत और ये शामिल है। उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला कर लिया है कि मीर कुद्दुस बिज़नजो को वज़ीर आला बनाया जाएगा, जबकि स्पीकर के लिए हम गुज़िश्ता 3-4 प्रोग्राम्स में कहते आ रहे हैं कि जान जमाली होंगे। वज़ारतों के हवाले से अभी तक तय नहीं किया गया, अंदरून तौर पर तो तय किया है लेकिन हतमी नहीं है वो। बहरहाल ये तो कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला या सरदार केतरन को बनाया जाएगा, जबकि सीनियर वज़ीर वो सरदार भूतानी होंगे। इस तरह जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने इस मूवमेंट में मीर कुद्दुस बिज़नजो का साथ दिया है वो ज़ाहिर है कि अहम ओहदों पे शामिल होंगे। और मीर असद बलोच के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत का महकमा जो है उनको मिले। ये तमाम सूरत हाल हैं। आज मीर कुद्दुस बिज़नजो ने अब से कुछ देर पहले BNP के दोस्तों के साथ मुलाकात की है और जो उन्होंने पिछले अदवार में जो हिमायत की उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब तक BNP की जानिब से वाज़ेह कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया है कि वो किस हद तक हुकूमत की हिमायत करेंगे और क्या करेंगे। बहरहाल ये ज़रूर है कि हिमायत है, BNP का भी है। और इसी तरह अगर JUIF का देखा जाए, हुकूमत में तो वो भी शामिल नहीं होंगे JUIF, लेकिन यह है कि वो भी कुद्दुस बिज़नजो के हामी हैं और हिमायत में हैं, क्योंकि पूरा एपिसोड में वो साथ साथ थे। तो इस वजह से यही कहा जा रहा है कि चलें ठीक है, चूँकि अभी मीर कुद्दुस बिज़नजो के ख़िलाफ़ कोई नॉमिनेशन नहीं आया है तो बिला मुकाबला होंगे। ज़ाहिर है जब बिला मुकाबला होंगे तो ये वोट देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जो अपोजिशन की जमातों ने BNP मैंगल और JUIF ने ये तय कर लिया है कि वो अपोजिशन की नशिस्त नहीं छोड़ेंगे और अपोजिशन की लीडरशिप भी नहीं छोड़ेंगे। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है हिमायत का मीर कुद्दुस बिज़नजो का। अभी कुछ देर पहले उनसे भी मुलाकात हुई है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अपनी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया कि मीर कुद्दुस बिज़नजो का साथ देना है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ डिमांड रखे हैं। बहरहाल चूँकि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का इस वक्त एक महकमा उनके पास है खेल व सकाफ़त वग़ैरह का, तो मीर कुद्दुस बिज़नजो के सेटअप में आने से ज़ाहिर है कि अभी देखना यह है कि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई महकमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने जब हिमायत का ऐलान कर दिया तो एक डिमांड भी रखा है। उसमें डिमांड कुछ नौकरियों का है कि हज़ारा बरादरी के जो नौकरियों का इस तरह का कोई उन्होंने इशू रखा है। और दूसरा वो जो वाक़यात हुए हैं पूरा बरादरी के ख़िलाफ़, तो उसमें जो कमीशन बनी है पे मरकज़ी सतह के, तो उसमें भी बहुत चीज़ें हैं शेक उसमें मौजूद हैं। तो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी समझती है कि उन डिमांड पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जो नई हुकूमत आएगी वो इम्प्लीमेंट करा दे। और साथ साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने डिप्टी स्पीकरशिप का ओहदा मांग लिया है। कुद्दुस बिज़नजो और उसकी टीम की जानिब से अभी तक हामी नहीं भरी गई है कि आपको कौन सा वज़ारत दी जाएगी, कोई वादा इकरार नहीं किया गया है। एक जब इन्होंने डिमांड रखा कि डिप्टी स्पीकरशिप भी हमें दिया जाए, तो इसमें फिर कुद्दुस बिज़नजो की टीम ने उनको
جواب یہ دیا ہے کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جب فیصلہ ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے، مطلب کنفرم نہیں ہے، ان کو ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کی ہے۔ اب جب اپوزیشن بھی میر قدس بزنجو کی حمایت میں ہے، باپ کے اکثریت حمایت میں ہے، اور ایچ ڈی پی نے بھی حمایت کر دی، پی ٹی آئی نے بھی حمایت کر دی، ابھی پیچھے رہ کون جاتا ہے اپوزیشن کے لیے؟ جمعیت علماء اسلام اور بی ایم پی وہ تو فرینڈلی اپوزیشن ہوں گے، ظاہر ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ ممکن ہے کچھ پالیسی میں یا جو معاہدے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی یا نہ ہوئے تو ممکن ہے وہ اپنی اپوزیشن کر لیں، لیکن زیادہ تر یہ امکانات ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن اب اگلے 2 سال اگر حکومت چلے، 5 مہینے چلے، سال چلے، جتنا بھی چلے، میر قدس بزنجو کو اور اس کی ٹیم کو اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی اسٹرانگ طاقتور اپوزیشن کے سامنے نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ رہ گئے ہیں، بی اے پی کے جام صاحب خود ہیں، طارق مگسی ہیں، اور عارف محمد حسنی ہیں، طور عثمان خیل ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، کوئی 4-5 بندے ایسے بنتے ہیں جنہوں نے اب تک میر قدس بزنجو کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ حالانکہ جام صاحب نے اپنے 1-2 سوشل میڈیا میں اپنے 1-2 پیغامات میں کہا تھا کہ وہ اب اپوزیشن کریں گے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے اسمبلی فلور پہ بھی کہا تھا کہ وہ اپوزیشن کریں گے۔ تو ابھی جو جام صاحب کی گروپ کے جو لوگ تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، وہ قدس بزنجو کے پاس آ گئے ہیں، ابھی 5 لوگ یا 4 لوگ رہ گئے ہیں جام صاحب کے ساتھ۔ ابھی ممکن ہے یہ 5 لوگ اپوزیشن کر لیں میر قدس بزنجو کا۔ اس کے علاوہ جو اصل میں جو اپوزیشن کرے گی وہ اے این پی کرے گی، کیونکہ اے این پی کی ابھی تک موقف سامنے نہیں آئی ہے، آ بھی جائے لیکن اس سے کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک تو یہ کہ میر قدس بزنجو کو مزید حمایتیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی کوئی 45 کے قریب لوگوں نے ان کی حمایت کی ہے اپوزیشن سمیت، ابھی زیادہ ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مد مقابل کوئی نہیں ہے فی الحال، اگر مد مقابل ہوتا پھر بھی کوشش کی جاتی کہ کوئی حمایتی اور زیادہ ہوں، لیکن مد مقابل بھی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے قدس بزنجو کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جب میر قدس بزنجو نعرہ اراکین کا ساتھ دیا تھا، اس میں ایک شرط رکھی تھی، یہ ہم پہلی بار نہیں بتا رہے ہیں، اس سے پہلے 2-4 بار ہم بتا چکے ہیں شروع میں، کہ انہوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اے ایم پی کو کسی صورت آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اسی شرط پہ ظاہر ہے کہ میر قدس بزنجو اور اس کی ٹیم نے ایک کمنٹمنٹ کیا تھا جے جو آئی ایف کے ساتھ کہ اے ایم پی ہمارا ساتھ نہیں ہوگا، اس وجہ سے جے جو آئی ایف ساتھ ہے میر قدس بزنجو کی ٹیم کا۔ تو اس وجہ سے اے ایم پی کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ حکومت کی حمایت، آنے والی حکومت کی حمایت کرے۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن ابھی رہ جائے گی اے این پی، اور اے ایم پی اگر کچھ تھوڑا بہت کر لے اپوزیشن اپنی جگہ، اور جام صاحب چونکہ دیکھیں جام صاحب فی الحال ایگریسو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھرپور اپوزیشن کرنی ہے۔ جب یار محمد رند نے اعلان کیا تھا کہ ایز وزیر اعلیٰ وہ اپنی نامینیشن جو ہے وہ جمع کرا دیں گے، تو جام صاحب کی ٹیم اور وہ تھوڑے متحرک ہو گئے ہیں۔ پلان بنایا گیا تھا کہ ہم وزیر اعظم سے جا کے ملیں گے اور ایک کمپین چلا لیں گے، لیکن چونکہ پرویز خٹک خود آ گئے، کوئٹہ پہنچ گئے، انہوں نے تو سارا معاملہ ہی کلیئر کر دیا۔ اب معاملہ کلیئر ہونے کے بعد یہی وجہ ہے کہ سردار یار محمد رند نے بھی اپنی پارٹی کی جانب سے حمایت کر دی قدس بزنجو کی۔ آنے والے وقت میں ہم بتائیں گے کہ قدس بزنجو کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں جتنے حمایتی جوائن کر رہے ہیں میر قدس بزنجو کو، ان کے ڈیمانڈز کیا کیا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ لشکر جتنا بھی بڑا ہوگا اخراجات اتنے زیادہ ہوں گے، اخراجات کے ساتھ ساتھ ان کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہرحال وہ ہم آگے والے پروگرام میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتا دیں گے۔ لیکن فی الحال یہ ہے 29 تاریخ کو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور 29 تاریخ کے دن پہلے اسپیکرشپ کی رائے شماری ہوگی، نیا اسپیکر منتخب کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی دن
वज़ारत आला के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा होगी। अगर कोई मुकाबले में नहीं हुआ मीर कुदुस बिज़नजो के, घंटा 2 घंटे के बाद फिर राय शुमारी होगी मीर कुदुस बिज़नजो या जो भी वज़ीर आला के लिए जो है वो राय शुमारी होगी। तो एक ही दिन स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाबात होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा भी होगा। देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग से इजलास बुला लें। आपको याद होगा अक्टूबर 23 को जब जाम साहब के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश की गई, उसके बाद 25 तारीख का तारीख दिया गया कि 25 तारीख को अगला इजलास होगा और उसमें फिर राय शुमारी की जाएगी। हमने बहुत से माहिरीन से पूछा, कानूनी माहिरीन से, तो उनका एक ही जवाब था कि एक ही इजलास में तहरीक एतमाद पेश भी हो सकता था, नॉमिनेशन जमा भी हो सकते थे, नई राय शुमारी भी हो सकती थी और वज़ीर आला का इंतखाब भी हो सकता था। उसमें ज़रा कि टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक ही दिन हो सकती थी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक अलग इजलास बुलाया जाए। ये थे आज के अपडेट्स, आज के ताज़ा तरीन जो हमें ख़बरें मिली वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। कल तक के लिए अपने और रशीद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।